Rakshila ambasha bukhasini bakmara chumuni hati wakasha pandare bisinti boro bepare panda khlaizaka Burujisini ambasha Bizanshoba Tipramothani Center Observer Rojit Devermano Asolo Tipramothani YTF TWF Burujisini ambasha block committee lojong bai kasa pandare bisinti bonom borom yafarzaka Asale panda faimajaka Tipramothani kasko borom gana Vijay Kumar Rangkol ADC Hafoni Deputy CM Onimes Deverma Dolajunari Chairman Premlal Morsham Khowai Kubuni Adoro constituency wa oroni observer hisabe phaika eka tini joto bene sinalai panda or phai bleke tongtoka bor bano lam sokka da aboni bagai ang blaikeno tongtoka ke kopung khamo o ambasa constituency elaka wo joto elaka nan khanglen bagai chai tongnai oroni joto leader siniti WF YTA Tipramothani joto borom gana ojamarno tuina oro samung kangnai এবং অরনি রিপোর্ট টাইম টু টাইম চিনি বরম গণাং প্রেসিডেন্ট চিনি বরম গণাং চেয়ারম্যান নাম পাঠাবনাই এবং যাহাতে আগামী দিন जों যত থানজাতে কাম খালাयै 47 কনস্টিটিউয়েন্সি ন जों যাতে জি দিউই মানাनै আইখাই সামুং টাंलायनाय आं खाख्लायो आगिबानो अबजार्भार रुमि किस अभिज्ञता दंगो चिनि बरम गणां डेपुटी सीएम बबो जों खायो तनैनो अबजार्भार दंमोन सबसे बेसि पार्लियामेंट निर्वाचन जों भोट माखा তারপরে এডিসি নির্বাচন আঙ্গ মনু বঙ্কুল কাটাইয়াগো দিনে অমরপুর অরব অবজার্ভার আরো দুইটা সিট জিডি মাখা কাসা খায়ো চিনি আম্বাসাব খাইনাই বুসকাংনি 23 नि নির্বাচন जों अरब खामसाकाय सामुं कांगै जों जिदिउइ माननाय आबुनि बागै अरनि जत लिडार संनि सहयोगिता नांनाय प्रिन्स मिडिया इलेक्ट्रनिक्स मिडिया नि सहयोगिता नांनाय आं खाख्लाया जतनि सुबासु जतनि उनको मांग खांजाकाय जों अर गाहाम बुर बायमानै बुसकां सालो जों जिदि माननाय